Joran Kok Panaranya bagi Nasinja Kapani Tata Busong Jotro Lam Sago Tini Joran Kok Pando Tini 16 tarik Jun 2026 সাল মারি তিনি আপডেট কতর নরনো রানি বাগি ফাইকাং সমীর ang miano kok riklangjang norno BC election niti Supreme Court tini hearing tongo abuni result tini belai kheno khatungmani bisingti bobagra bini Facebook o puya update kha ko ang Supreme Court thangi tongo ang painai awang saimano abgai lukorokno kasang tonglani bagi kawmani ekta derta haini kasarano bo Supreme Court ni je hearing rainyo saklaikha je BC election nung sinai tai abo bo saltani sala nung sinai gongma kok sadagi tongmani face kaibri khairogor rihnei district kaini kaisekarao khaijihni state government je ko submit khlaimani aborok bemang najakliya Supreme Court bai tini saltani salano BC election khlaijihni salchongjaka 27 tarik September 2026 ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন 10 বছরনি পরে অবংনা নাই তঙ্গো 5 বছর খরং চালাই থাকা অলতে 5 বছর খরং চালাই থাকা তৃতীয় এডিসিনি হালগ একদম সিতরা সক্কা গে আবার তাঙ্গাই লেরি তং আবরনো সালিয়া কিন্তু রাজ্য সরকার নি বখাক্তি যে ইলেকশন কমিশন যেভাবে লাইরেখা আবনি বারজা বা তিপ্রা সালকক যে মানথাই মানা তংমনি আবতর লিয়া তাবো কোর্ট নিয়ার চেনিছে তাবো গ্লে ইয়গিয়া কুইয়া মা খাইছিনাই 27 তারিখ সেপ্টেম্বর ওয়াইসাবাইনো সালচাওনো 587টা বিসি নি ক্যান্ডিডেট ডক ন ভোট মারলাইছিনাই এডিসি আমসাইনি লুকুরক ओंखाय बसकांनि 27 तारिख सेप्टेम्बर वाइसाबाय भोट खालामनाय बागै इलेक्शन कमिशन दागिखा বিচারপতিनि मुंखौ जयमाल्य बागची ताई বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলি नि बेन्च दागि मुं जाखा त्रिपुरा हासे चंबारि कमिशननि बखाक्तै मानजाखा एटर्नी जनरल आर वेंकट रामनि बेबाग चंबारिनो वाइसाबायनो जुगालायनायनि बागै कक्ति सामानि यागलनो दरबानाव दागि मुं रुखा हासे हाफांनि बखाक्तै तं मानजानाय सलिसिटर जनरल तुषार मेहता एटर्नी जनरल ओ कक जे प्रस्ताव बायबाक्सानो इ ओंसिtung हनै हनमानि यागलनो तिनि हेयारिं सराय थांगो ताई हेयारिंगो साजाक्का जे 17 नम्बर पेजो एक नम्बर स्टेट्यूटरी पीरियड फ्रॉम द नॉमिनेशन तृतीय एडिशन जे BC इलेक्शन नॉमिनेशन डेट 1 तारिख सिमी 8 तारिख सेप्टेम्बर 2026 ताई स्क्रूटिनी एंड विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स एटसेट्रा अब केवल नॉमिनेशन दै पाइफानो जदि विथड्र रसायनि हानानि मोसं काहांगाके एबा चेरिनि बागै साखलायनायनि अ सालंखा 9 तारिख सिमी 11 तारिख सेप्टेम्बर ताई स्टेट्यूटरी पीरियड फॉर कैंपेन खायनि बागैनाय जोंकाय टेंटेटिविटी 15 तारिख सेप्टेम्बर सिमी 26 तारिख सेप्टेम्बर जरा खालायजाखा ककपिटनानि ताई इलेक्शन डेट हिंगे तो 27 तारिख सेप्टेम्बर रिपुल तुमु आदिनो बाय चांस कुनु जागा बलाय टगलाय इंगै कासे कुसु उनको इलेक्शन सेंटर गो जदि कक बांलाय खांके रिपुल खालायजागनाय 1 तारिख अक्टोबर हिंगाय भोट लेखाजागनाय 3 तारिख अक्टोबर ताई इनको इलेक्शन नि ताई जे रिजल्ट पाइमन यागुलबो जे काम तंगन बेवं पायनि 5 तारिख अक्टोबर ताबो ककखा ओ जे अक्टोबर आफ्रो गांधी आसेमानि साल 2 तारिख इंगांकाका असारक दाखलाय तंगनो जेसपान क्राइसितुं साल नायनो साल चंजाखा आबनो ति बुबाग्रा सायखाना रखा जे गोबां मा साल 10 बছর थुङि तंगनि कगिया 10 बছর बायथानि रां बाय पकेटनि रां खिबिउइ जबा खालायमानि यागुलो जों दाउ BC इलेक्शन खालायनायनि मांखा आं अब राजनीतिनि बिसिंतै राजनीतिनि रां बाय राजनीति उद्देश्य बाय आं अब फाइट खालाया आं बायथानि रां बाय दफानो हामजागै दफानि बागै फाइट खालायो आं अबहाय फाइट खालाय दंमानो सुरनो बाक्सा बिरोधी दल रक जाजागिया अंगो आबो दफानि बागै आंखा खालाय दङ बरक बेका राजनीति हिनि वानसगो आरो जतन से खास हाजागमानि हिनि बुआगारा सायखाना रेखा ब साका त्रिपुरा लोकरकनि अधिकार न माननानि बागै तामसुमा खाया तंखा ओंखाय आबसो कस्तखा 10 बছর फाइट खालायै अ मानथायनि मानमानि नरता वालाय जादि आबनो आं नरनि थानि हेल्प सानो हनै साका बुबाग्रा दिनै फेसबुकआव फायै इलेक्शनआव इंको तमो दरबानागो इलेक्शन BC इलेक्शन बागै साख्लाय मुंनि अ हेयारिं खालामनानै यागुलो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ये बात क्लियर हो चुका है कि 10 साल के वेटिंग के बाद हमारा BC इलेक्शन
2 महीने के अंदर हो जाएगा, सितंबर का फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ये जो गुड मॉर्निंग कि आज सुप्रीम कोर्ट में मैं आशा करता हूं कि 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट हमारे तिपरासा लोगों को न्याय देगा कि वीसी इलेक्शन हो जाए। मतलब कि कितना कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था, और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता। लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतज़ार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री, हमारा ये जो जीत है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है। ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है, और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, सच में बहुत थक गया हूँ। लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिपरासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे में सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो। जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए। लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिपरासा ने तिपरासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिपरासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये आज नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले सबको एक होना है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा,
मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा। हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको। आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आप आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा। मैं थक चुका हूं। मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे चिंता करना और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, Ngay buagra ni kok norok khanaka buagra sai khanaraka ang to bini kok odek san saka tabuk bisi election ungna ni bagi ang je fight khlaimani tipra mothani bagi simia tabuk je kono party basalaji vote basalaji tiprasan basanai tiprasan vote nai ta bolai jaidi je jan je hamna mana vote dri nei khapang kuar baike saka kubun ono party ni borok ono party ni kun neta ke sakamo sini party si kaham sini party si vote dri sini party no karita yoba hina ye kari hini sakamo pia ba buagra khak war bai obo hairok je lukuni bagi yapri mani bai bo khak changjago lukrok no wala ya tong nani musung jago tai tiprasa rajniti bodol alkan kheno ta bulai di ta national lai di ta ni monor jotono tiprasa si কখনো খাকতর বা ককতর সাইরু খাবুয়াগ্রা হাইনো হাই ইলেকশন বিসি ইলেকশন বাগৈ কোর্টো রাংকাউমা খিবি ফাইট খেমেনি ইয়াগুলো তিনি সুপ্রিম কোর্টনি দরবানগ কেস হেয়ারিং থাংমান जायखा एडवोकेट भास्कर देबबर्मा तंखा एमडीसी जितेन देबबर्मा बाय एमडीसी डेविड मोरा सिंह फारिके आइते कैसा आगरतलाव नरक दुखना मिया कतर कैसा खादुमुं रेली खालामनि कांग्रेस नीट एग्जाम tai ogni jobar kubuni ngo kabangma sajagyangwan rokno rosanan bagai phiaba montri okra dr manik sani quarter gana thangsoikeno oro IGM jomonio thangkeno borno kasuka police olo congress nibo borok han bangmani bagai je police ok dagar laike paithak jora jol kaman dajakha tui kaman bai kokjakha tai last लाठी चार्ज बरजाखा ओ लाठी चार्ज फुरव सयजना तो दुखुमांखानो लगियो खुक सित्रा कक साका ताई मुकोनो कांग्रेस नो मुं हाया खायका लाठी चार्ज का आज आबाहाय उमानि न खुक सित्रा सामन न चाजायागै तिनि कांग्रेस नि बखाक्ति सालबागाननि CRPF नि DIG नि थारिव डेपुटेशन लेखा ओ जे खुक सित्रा सानाय CRPF नि अफिसार न साजारनानि बागै सानिका ताई यूथ कांग्रेस नि बखाक्ति बहायनो FIR खलायजाखा आज खुक सित्रा सानाय CRPF नि लिडार नि बिसिंगतै गाय अबाहाय पार्टी मुंनो सेजावै तिनि CPM रक सुदुन ताङै मा अंक CPM रक सुदुन बरनो सेजाखा अबाहाय आन्दोलन खायनो बोट खलायमा बागै फारिकाय केस लायमानि तिनाय कांग्रेस रकनि खायनि बायदि खोपां কেন্দ্র প্রধানের অতি সত্বর রেজিগনেশনের দাবি জানিয়ে আমরা যখন পুরো শহর মার্চ করে আসার পরে আরএমএস চৌমুহনী থেকে চিফ মিনিস্টারের আবাসনের দিকে এগোচ্ছিলাম, আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা বিশাল বাহিনী পুলিশ ফোর্স সেখানে দাঁড়ানো। ফার্স্ট ব্যারিকেড যাওয়ার পরে আমাদের ওপরে জল কামান ছোড়া হয়। জল কামানের পরে আমরা সেখানে রাস্তায় অবরোধে বসি এবং আমরা দেখলাম যে জল কামান মারার সাথে সাথেই CRPF এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা FIR করতেছি কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি
একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন, যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি, উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন ভিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আসারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে, লিপি রুদ্রপাল, ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি, এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है, बहुत जन सीरियस ग्रीवेंस ग्रीवियस इंजरी है। और जो भाषा एक असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जो भाषा इस्तेमाल किया है वो मातृशक्ति के ऊपर बहुत इंसल्टिंग है। हम मातृशक्ति को पूछते हैं यहाँ पे त्रिपुरा में, बंगाल में, लेकिन मातृशक्ति को गाली दी वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने खून शरीर से निकला वो हम सहन सकते हैं, लाठीचार्ज हुआ सहन सकते हैं, लेकिन मातृशक्ति के ऊपर जो भाषा इस्तेमाल किया गया वो असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा, वो हम सहन नहीं पाए। इसलिए हम आज डीआईजी साहब जो सालबगान में स्थित ऑफिस है उनका, उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है सीआरपीएफ, हम बहुत इज्जत करते, सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता है आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा, जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे, और कल हमने एफआईआर भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया। Hingkai obakai Kongres ni आंदोलन ni kok, hingkai Kongres ni आंदोलन ni kok, obo borok belakhe khadolajak baskang te kotor आंदोलन thangsine maikeno nanglai baskang ni bisi election ti jaga kahornani baginai teruk kamio hablainyai oro tekse kok angno sanani kisa mujukhlerni mosungo je bisi election June mas ni bisingo ungna tongmase July August September tai 3 mas phologi khibika a phologmani jagao tabuk je bisi election kha grass level baskangni 2028 ni bidan sabha ni election o 20 ta seat ni bagai obo tabuk je snammani je borok huk kahamke kainyarak mannai বরনো 2028 বথাই জানাই গে তাবুক ও যে 3 মাস তাম আন্দোলন উংনাই সরাই সরাইকে নু হরি টংখা তাবুক জুন জুলাইও আসুক আন্দোলন করিফানো গোबांमा প্রোগ্রাম খাইছিনাই বিজেপি রক্ত আগস্ট হংকে তো নিনি আদিবাসী দিবস নি ফাইনাই 8 তারিখ আর পরে মহারাজা বীর বিক্রম আছেমানি সাল 15 তারিখ 15 আগস্ট 23 তারিখ নেতাজি সুভাষ আছেমা সাল 21 তারিখ tamsanai abahino koma agosto program tongo आज सरकारनि program मन की बात ako hninyo kami habnani chaitugunai BJP rok ge tipramo tharok ke tabuk je joining khlai tongo hni pano je election no borok ronan bagi boagra to jotan bagi phiok rekha phiaba o 3 mas ho bomai chensung abno tabuk naithai je rajniti ni phanno phunuk laiei phorikai aboni yagulo tini BJP ni bokhaktui je kaisa borni mangpli hingkai khwani je katal na BJP ni state प्रदेश ni je kasku प्रदेश सभापति अभिषेक देवराय ba katal इंको प्रेसिडेंट मानमनि यागलो तिनि खवाइनि डिस्ट्रिक्ट नि करंग बनि कर्म मताल ससनाय कार्यकर्ता रक नतिने कगलाम पान्डा संसद कारण बिसिको खवाइनि काताल टाउन हल जत बीजेपी कार्यकर्ता रक नति डिस्ट्रिक्ट लेवल नि गथुमुं पान्डाव मानजागि खेबो आरो बन कार्यबाहिनी टंखा
त्रिपुरा हामख्रायनाय मन्त्री विकास देबबर्मा एमएलए पिनाकी दास चौधरी तेलेमुरानि एमएलए कल्याणी राय बीजेपी खवाई जिला कमिटिनि कासको बिनय देबबर्मानो खबै जजा आदंरक कायसा मालाय मुंगो कासको साका बसकांनि सालो दल बल आमाति हिमनाय आबनो तिनो तिनि बदलनि जत पार्टी अफिस बदलनि नेतारनो तिनै अकगलाम सालायखा उलो टाउन हल जत बदलनि माने दलनि जत आदंरकनो तिनै कक चापमानि कक रंनो साइखानाराका ककटमा थुंदेरनो प्रदेश सभापति अभिषेक देवराय কাল থেকে আমার জেলা সফর শুরু হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমে আমার সাউথ জেলা দিয়ে আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তো কার্যকর্তা সম্মেলন, কার্যকর্তাদের সাথে পরিচয় এবং আগামী দিনের রূপরেখা সেই বিষয় নিয়ে আমাদের দীর্ঘক্ষণ জেলা অফিসে মিটিং আমরা করেছি। এখন কার্যকর্তাদের সাথে আমরা মত বিনিময় করব আগামী দিনে আমাদের দিশা কী হবে। তো আজকে এখানে আমাদের জেলা সভাপতি এই জেলার বিনয়বাবু উপস্থিত আছেন, তৎসঙ্গে চিফ হুইপ আমাদের তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা মাননীয় কল্যাণী রায় মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন, পিনাকি দা পূর্ব জেলা সভাপতি এখানে উপস্থিত আছেন, এমএলএ কল্যাণপুর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্টার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিকাশ দা পূর্ব উনিও উপস্থিত আছেন, তাপসদা আমাদের সহসভাপতি প্রদেশ বিজেপি উনিও উপস্থিত আছেন, এখানকার জেলা সভাপতি অপনাদিও ওখানে উপস্থিত আছেন। তো সার্বিকভাবে আগামী দিন আমাদের দল যেন আরও মজবুত হয়, শক্তিশালী হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির যে আমরা বলি যে সেলফ লাস্ট কান্ট্রি ফার্স্ট, এই যে চিন্তাভাবনা, এটা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে নিয়ে যাওয়া এবং অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমাজের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সাংগঠনিকভাবে, এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে এবং কার্যকর্তাদের প্রতি আমাদের এই আবেদন থাকবে যেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে বুথ স্তরে আমরা মজবুত করতে পারি। ধন্যবাদ। Gay BJP hasil kasko Abhishek Devrai Shekhar ka bus kago BJP party ni samung batang tam unglai nai. Aparikai aboni yagulo CPIM rok bahanyo tini kaitam borni salsani salono andolon khlaijaikhya kaisangke Sodor Congress Committee ni bakhak pinai engko urban development ni thaniwo je aguli ni kereng hamkrai ni bumungoi je samungna tang tongo samung agu gya terke tangmani bagi lukurok thanglai sujong jalo ngi tongmani amhai kogrokno khorsaoinai deputation rimani tongo CPIM ni tai kaisa nari ganotantrik nari samiti ni bakhaktinai je Congress no butok khaimani no sejaka tai je borei bosa botharjakmani abahai rok kwbangma andolon no tinai ongkholaikhya borok no karibo CPIM ni oro doleshwar অঞ্চল কমিটির বখাতি বাহাইও ও যে জেল রোড বসকাং রগো লামা হামিয়া বছর ওই তমনি বাইজং জাল কালাইমানি কগ্রং সাইখানা রাখা অমল চক্রবর্তী সংরক কানাইদি নারী সমিতি তাই সিপিএম রক নিকি হাক সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় জানতে গেছিলাম একটা রাস্তা আজকে রাস্তা নেই, জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।
স্বয়ং মেলার মাঠ আগরতলা, খোদ আগরতলার মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করেছেন গাড়ি উল্টে গেছে রাস্তার মধ্যে। এই কোন ধরনের কাজ, কি পরিকল্পনা, আমরা এটা বোঝার জন্য গেছিলাম। উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে ওনারা চেষ্টা করছেন, যে বর্ষার জন্য কাজ দেরি হচ্ছে বলছে। তো আমরা বললাম বর্ষার মধ্যে কাজ করা যায় না, এটা তো সবাই জানে। আপনারা বর্ষার মধ্যে কাজ করা যায় না, এটা তো আপনাদের সবচেয়ে ভালো বোঝা উচিত। বর্ষার আগেই তো শেষ করা উচিত ছিল। এখন বর্ষার অজুহাত দিলে কী হবে? এটা তো বর্ষারই সিজন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করবেন, বিশেষ করে সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে বন্ধুরা গেছিলেন এই সিইও সাহেবের কাছে। এখানে পূর্বাশা থেকে আশ্রম চমুনি পর্যন্ত এই যে জেল রোডটা, এদিকে জেলখানার সামনে পেছনে যে রাস্তাগুলো, সিপিআইএম এর তরফে গেছিলাম। আগরতলা স্মার্ট সিটির যিনি সিইও আছেন, আমরা সিইও সাহেবের কাছে গেছিলাম, আমাদের কথা শুনেছেন। সিইও সাহেব আরও অফিসারদের ডেকে এনেছেন, ওখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আধিকারিক আছেন তারা আমাদের কথা শুনেছেন। এবং আপনাদের বলছি দায়িত্ব নিয়ে, আমরা যে সমস্যাগুলো নিয়ে গেছিলাম তারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সাথে একমত। বলছে আপনাদের একটা কথাও মিথ্যা না এবং বাড়িয়ে বলা না। আমরা এটা অনুভব করছি, এই সমস্যাগুলো অবিলম্বে সমাধান করা, কিন্তু নানা কারণে আমরা সমাধান করতে পারছি না। নানা কারণ মানে আমরা বুঝতে পেরেছি, ওনাদের মুখ দিয়ে তো বেরোবে না। এটা হচ্ছে সরকারের নীতিমালা, নানান ধরনের সমস্যা, কাটমানি, মাফিয়াদের উপদ্রব, ওরা মুখে বলছে না, কিন্তু নানান জায়গায় নানান ধরনের সমস্যা। তা আমরা বলেছি এ তো আগরতলা স্মার্ট সিটি না, এখন তো এটা আনস্মার্ট সিটিতে পরিণত হয়েছে। আবেদন করেছি এই জায়গা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। তা আমরা আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা মানুষকে বলবো, আমাদের রাজ্যের এবং এই আগরতলা পৌর নিগমের যারা ডাবল ইঞ্জিন, ট্রিপল ইঞ্জিন এসব বলছে, তারা যদি নীতি না পাল্টায়, তাদের রাজনৈতিক আধিকারিক যারা আছেন তারা যদি নীতি না পাল্টায়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। সমাধান করা সম্ভব না। দিকে দিকে মণ্ডল নেতাদের উৎপাত, সরকারের শাসক দলীয় নানান ধরনের মাতব্বরদের উৎপাত, এই কাজে বারবার বাধা আসছে। ঠিকাদাররা ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। আধিকারিকদের আমরা নজরে দিয়েছি, আমরা বলেছি অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করুন। আমরা এই কথা বলবো না যে ওনারা আমাদের সাথে একমত হন। সিপিআইএম ni आंदोलन kok sabaika tabuk tai kaisa आंदोलन nito nalia MP Purbo Tripura ni MP Kirti Devi Debbarma no tine kamu borok sumuslai tomuni bo tamu khlai tong biang thangka tamu khlai bo BJP da nati pramot hada abahir kauma sumuslai tongphano bo bising samung khlai tongo Purbo Tripura ni kereng block rogo bo block ni juta government ni scheme central ni scheme phaimani rogno jai khira samung tangjagi tong leri tong tamu ler abrong cheri nyai tongo tini खुआई नि डीएम हाबानगर दिशा हनी कैसा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल नि उनको प्रोग्राम तंगो आ प्रोग्राम रok no tinai tini thangmalekha खुआई डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नि हाबानगर कॉन्फ्रेंस हलो कैसे कक्साबले मुं पांडाओ बो थांगै मालाइखा तो आरनि डीएम एसडीएम रok no tinai बिनेति फंगबाय कैसा लोकसभा एमपी किरि देबरमा बो o salni pandawo khwai ni DM Rajat Pon botongkha MDC Prospit Deborma MDC James Deborma no khobai juda department ni officer tai line bedek ni staff rok salo kendro tai haste hapang ni juda hamkrai ni scheme to sekangi tongmani loko hamkrai ni sepsa rong ti kok saka bo saka hamkrai ni samung sekangi tlangnani bagai kobokha tai o scheme rok no sa samurna bagai arni officer rok nangmani yapri romel ingthung তাই যত লোকরক বাই মানে অফিসার লেভেল বাই যে লুকু নি বুট মানি ফাইজাক আদং রক থালাইनाय साउंड लांखासा आगोनाय साइ खादार खाबो हर काम अकेला एक पॉलिटिशियन या एक डीएम या एक म्यूनिसिपल ये सब का हमारा सिर्फ काम नहीं है, ये काम हर सिटीजन का है कि जहाँ आपको लगता है कि कहीं आपका काम नहीं हो रहा है, यू ऑल कैन गो थ्रू योर गूगल। आजकल कितना सुविधा हमारे सरकार ने दी है, आप गूगल में जाइए, कोई कंप्लेन है आप कंप्लेन दीजिए, आपको प्रॉब्लम है आप हमारे डीएम को इंफॉर्मेशन कीजिए। सो आवर नेटवर्क इज इट्स रियली इम्प्रूविंग एंड वी आर ऑल हियर टू हेल्प पीपल एंड वी आर हियर टू प्रोग्रेस त्रिपुरा। तो हम सब मिलके अगर आपके भी हमारे साथ मिल जाएंगे, सब काम करेंगे, तो हम त्रिपुरा को नंबर 1 बना लेंगे स्टेट अपने देश में। डिस्ट्रिक्ट दिशा मीटिंग हुई है, हमारे डीएम साहब बैठे हैं, हमारे
बहन यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सब रिव्यू ले रहे थे एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स सीइंग the projects which have not been implemented, how to implement that. क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको हमको कंप्लीट करना है और हम सब कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं और शायद इन नेक्स्ट 3 to 6 months जो भी काम थोड़ा पीछे है वो सब हम लोग पकड़ लेंगे एंड वी विल ऑल बी ऑन द सेम ट्रैक। ऐसे तो आप लोग सबका साथ ज़रूरी है, हमारे पूरे लोग हेल्प करने के लिए, पर हम एक अपने जनता से एक सिफारिश करना चाहते हैं। बनो नुगै लगे लगेनो पुलिस थानाव थांलायखा ताय पुलिस गोथैनो खसाबै खुवाई नि जिल्ला हासपाताल नि गोथै धर्मनगरनि जाखा तिनि पोस्टमर्टम याफारि रेनाय पुलिस आमनति कायसा नायथुनानि बागै केस नाखा अ आमसायो तियो गलगै खरथा चाकरा थिमानि बाय खा खामजागलायखा। আমার এক্সাম ছিল 2টা থেকে, তো আমি 1টার আগে বাড়িতে বাইরে গেছি দুপুরে, তারপর 5টা 5:30টার দিকে আমি বাড়িতে আইছি, এক্সাম শেষ হয়েছে পর এরপর আমি আর বাবারে দেখছি না, নিখোঁজ ছিল আর কি তেনি আর দেওয়াটা হয়েছে না। পরে আজকে সকালবেলা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খবর নিছি যে বাবা ঘনানা আসেনি, পার্বতী বেশির দিকে খবর নিছি আসেনি, দেখছে নাই। তারপর হঠাৎ করে দেখি পুকুরে 8টা 8:30টার দিকে যে কিছু একটা ভাসতে আছে, তারপরে দিয়া দেখছি যে আমার বাবা এখানে। কি নাম তোমার বাবার? বেনুলাল দেবর্মা। বয়স কত? 70। এমনি পরিবারে কোনো ধরনের ঝামেলা বা দায় না দরবার? এরকম কোনো কিছু ছিল না বাড়িতে। তোমার নাম? আমার নাম জয়ন্তী দেবর্মা। गाय खबर जाते बुखुकचं गजाराव तो तै अयक गलगै चिनि बरक जाक्रा थैजामानि आकग्नर खनाकाना ताबुक फाइदिकाय बिसि इलेक्शन बुबाग्रासो कष्टखे 10 बछरनि सामुनो चासारेमान यागल हाफां फातार बदलनि अजा ताई सीपीएम नि हासे तांफाङै जितेन्द्र चौधरी ब सायखानारका बिसि इलेक्शन नि जे साख्लाय मुं आबो कन्फार्म मुं सुयाको आबो तो जों सिनुगो सोशल मीडिया सिनुगो ऑफिशियल कोनो दागि मुखो गयाखो ओंके सेप्टेम्बरनि पुइला बखाग्रगो जे इलेक्शन नि सामुं चांना माने आबो फाइनल याखो आबनो तिनै बसायखनरका किसाकक खनायनाय बायदि एलओपि नि खोगो बिसि इलेक्शन बुबाग्रा कप्राय इमानति बदा बलायखा ना केरे केरेखा बिनि सामुंगति। हाँ একটু দেখেছি, তবে চূড়ান্ত রায় কি দিয়েছে এটা এখনো বের হয়নি, কিন্তু যেটা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যে খবর পাওয়া গেছে রাজ্য সরকার যে হলফনামা দিয়েছে সেই হলফনামায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এটা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট নাকি এতে সম্মতি দিয়েছেন। একটা কথা আছে, লেট বেটার দেন নেভার, অর্থাৎ দেরিতে হলেও যে 5টা বছর ধরে ত্রিপুরার যে এডিসি এলাকার জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ এবং সেখানে একটা নির্বাচিত সরকার বা নির্বাচিত ভিলেজ কমিটি না থাকার ফলে রাজ্য সরকার বিশেষ করে তার বড় শরিক ভারতীয় জনতা পার্টি দুর্নীতির যে একটা এই কি বলে রাস্তা খুলেছিল, এটা বন্ধ হওয়ার একটা পদক্ষেপ মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এই
পদক্ষেপ নেওয়া হলো, এটা ভালো দিক, আমি এটাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আমি বলে রাখছি যে এটাও এমনি হতো না যে এই শরিক দলেরই একটা পক্ষের তরফ থেকে এই সর্বোচ্চ আদালতে কেস দায়ের করার পরেই মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত তার এই সম্মতি বা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কেন এটা হবে? এখন যে শরিক দলটি দিল্লিতে গেছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে, একদিক থেকে তারা ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ একটু ক্রেডিটের বিষয় আছে, নাই কথা বলছি না, কিন্তু আরেক দিক থেকে এই ক্রেডিট নেওয়াটার মধ্যেও একটা কায়েমি স্বার্থ, একটা কম্প্রোমাইজ আছে। কম্প্রোমাইজটা কি? এখানে এই দুটি দল মিলে সরকার চালাচ্ছে, এখানে বহাল তবিতে তারা আছে। তাহলে যে বড় শরিক এরকম গণতন্ত্র হত্যা করছে, এত বড় অন্যায় করছে, যারা প্রতিনিয়ত যে নিজের জনগোষ্ঠীর তাদের কল্যাণ, তাদের অগ্রগতি, তাদের দুর্দশা নিয়ে এত কথা বলছেন, কেন এখানে ফয়সালা হলো না? যদি বড় শরিক যদি এতে অপারগ হন, অস্বীকার করেন, কেন এখান থেকে বেরিয়ে আসেন না? তো এই জায়গাতেই একটা কম্প্রোমাইজ, অর্থাৎ কোথাও একটা বড় স্বার্থ যাতে হারিয়ে না যায়, হাতছাড়া না হয়ে যায়, এই কম্প্রোমাইজ করেছে। কাজে এটাও একটু বলা দরকার। যাই হোক, যে এই পদক্ষেপ ইতিবাচক। আমাদের পার্টি আমরা সর্বশক্তিতে লড়াই করব। 100% আসনে আমরা আমাদের প্রার্থী দেব, সেপ্টেম্বরে হোক বা নভেম্বর। বিনা যুদ্ধে এমনিতেই নানা ধরনের এই কি বলে এই বিজেপি মাথার মধ্যে একটা লড়াই করে এরা দখল করে নিয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাম এতে শুধু কিছু অর্থ করি না, যে ভিলেজ কমিটি মানে হলো যে গ্রামকে একটা ঐক্যবদ্ধ রাখা, গ্রামের মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে না, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার এই ভিলেজ কমিটির তার একটা পবিত্র কাজ। সেই ক্ষেত্রেতে যাতে এই দুটি সুবিধাবাদী দল, দুর্নীতিবাজ দল, এদের দুর্নীতিবাজ বলতে কোনো অসুবিধা নেই, এরা একে অপরকে দুর্নীতিবাজ বলে, এরা যাতে এখানে আবার জবরদখল না করতে পারে, তার জন্য আমরা বামপন্থীরা সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং অন্যান্য সমস্ত যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, উন্নয়নকামী মানুষ, প্রগতিশীল মানুষ, তাদেরও সহযোগিতা চাই। Gai khabari tahte bukuk song tirin bagi joran kok panda asung situng khatai se kumni kok no tui phain ni kok kasaro jotona hambai.